Mayungod naman sa inyo mga kaigalaan, mga kaigsunan din ha sa Davao. Unya magsugod na ta nining udto na pod og laing nga topiko, lain nga area sa atong pagkagintutunan sa Ginoo. O kini nga area mao ang topiko sa self-discipline, ang pantun sa atong kaugalingon, pagdisiplina sa atong kaugalingon. Kung nagatanaw kamo og nagapamati kamo sa mga pangwali, sa mga pastor, sa mga nagtudlo sa pulong sa Ginoo, naa gyud ang paghangkat kanunay nga mag-surrender ta sa Ginoo, mag-alay kita sa atong mga kinabuhi sa iya. Kana nga mga pagpanghangkat dili gyud na sayop, kay naa man gyud na sa Biblia nga kita magpanugyan sa atong kaugalingon sa Ginoo. Si Pablo nagtugyan sa iyang kinabuhi kay Kristo sa Galacia 2:20. Pero atong bantayan nga dili lang passive ang atong pagkakristohanon nga kanang magpanugyan, naputay bahin nga atong himuon. Pero bantayan po nato nga di kita legalistic, di nga ang atong pagka-espirituhanon na sukat o nasukod sa atong mga ginahimo, kay aton ang gina-emphasize sa una pa niyo nato nga pagtuon nga kanang mga religion nga himuan na dili na ang ginatudo sa Biblia. Ang ginatudo sa Biblia kanato nga maangkon nato usa ang relasyon nato sa Ginoo pinagi kay Kristo, ug magkaangkon kita kinabuhi ning life, mao na nga mag-alagad kita sa Ginoo, maghimo kita maayo bunga sa atong relasyon sa Ginoo. So kining self-discipline bunga ni sa atong relasyon sa Ginoo dapat. So akong balikon o akong pagampo panghinaot gyud nga inyo yung nasinati o na usisa o nasiguro nga nagadawat mo ni Ginoong Kristo na mo'y kinabuhi, kay kining self-discipline wala ni kahulugan o di ni mo murag way kahulugan ni kung wa tay gahum pinagi sa balaan nga espiritu nga nagapuyo sa atong kasing-kasing. Kay bisan sa ano to paningkamot, disiplina nga maayo nga atong kinabuhi, di nato na mahimo kung way gahom sa Ginoo o way gahom sa balaan nga espiritu sa atong kasing-kasing. So kung basahon ang giingon ni Pablo sa 1 Corinto 9, versikulo 24 hangtod sa 27, kini ang giingon ni Pablo: sa atong pagsunod sa Ginoo, sama kita sa mga magdadagan. Sa lumba, dili ba daghan man ang moapil, apan usak lang kanila ang makadawat og ganti? Busa, ayuhan ninyo ang inyong pagdagan aron makadawat kamo og ganti. Ang matag magdadagan nagabansay gayud og maayo inubanan og disiplina sa iyang kaugalingon aron makadawat siya ganti. Apan ang ganti nga iyang madawat lumalabay lamang. Kita nga mga tumutuo naningkamot usab sa atong pagsunod sa Ginoo aron makadawat og ganti, apan ang ganti nga atong madawat dili gayud mawala. Mao kana nga sa akong pag-alagad sa Ginoo diretso gayud ang akong pagdagan paingon sa dag-anan. Ug kun sa buksing pa, wala ako nagasumbag sa hangin. Busa kun adunay dili maayo nga panganduyon ang akong lawas, gipaningkamutan ko gayud nga pugngan kini, kay basin kun human ko matuloy ang uban, ako pa unya ang dili makadawat og ganti gikan sa Dios. Ang atong kinabuhing Kristohanon gikaangay nga usa ka lumba, isa ka race o lumba sa dagan. O diha sa versikulo 26, gikumpara pa ni Pablo dinhi o gikaangay ang atong kinabuhi nga Kristohanon nga parang nata sa boxing. Kini nga mga termino pamilyar gyud sa mga taga Corinto, kay kanang syudad sa Corinto diha ang Isthmian Games. Kining Isthmian Games, ako na-explain na sa una, balikon ko lang kadali lang.
nga ikaduha ni nga popular nga sports events kaysa Olympics. Kanang Olympic Games murag na ato nang na sinati kay mao man ang nagapadayon nga popular nga sport events. Kanang Isthmian Games wa na nagpadayon no, na hunong na. Mao na nga familiar sila sa termino ni Pablo dinhi nga sa sports kinahanglan yun ay pagbansay-bansay, pagpugong sa kagalingon, kanang training, daan yun ang pagdisiplina sa kagalingon. Otherwise, di ka mahimong maayong magdadagan o athlete, runner, o buksingero kung way disiplina. So, ang pagdisiplina, nag-aapektar sa pagdumala sa atong lawas, sa atong unod-nun nga kailibgon, di ba? Ingon ni Pablo din nga, gipaning kamutan ko gayud nga pugngan kini. Nga mapugnan niya ang ayang nga unod-nun o lawas nun nga pagkaibog. Unsa may nakatuklod ni Pablo, unsa may motivation ni Pablo nga iyang pugnan ang iyang kaugalingon aron makadawat og ganti gikan sa Dios. Kining mga termino nga keep under, pugnan, aron mapailawom, kini termino ni nga mura pag himuong slabo, himuon natong ulipon ang atong unod-nun o lawas nun nga mga pag lawas nun nga kinabuhi. Dili kita mo'y maulipon ni ini, di ba? Mao ni ang gusto sa Ginoo nato nga di kita magpaulipon sa atong kaluyahon pinagi sa unod kundi magmadinalagon kita. No, this is importante gyud ni kaayo nga atong batunan. Kung ako kayong kamong pangutanon ini nga udto, unsa man ng mga atong bati nga mga tension o struggle ba sa atong kinabuhi, ayaw mo katingala kay di mawa nang ina-struggle ang Kristohanon kinabuhi na ang yuning tension kanunay, ang pagpakig-away sa atong unod-nun o spirituhanon. Pero sa ako nang gi-explicar o gitudlo sa una o sa unang mga pagtudlo nato nga naatay bala ang espiritu. Ang balang espiritu mo na siya ang atong kusog. Siya ang persona sa Dios nga nagapuyo sa ato kasing-kasing o naghatag ka nato kadalagaan. Di kinahanglan kita magpasakop sa kaluyahon sa atong unod. Mao ni nga mamahimong posible nga kita makapugong sa atong kaugalingon. Now, ako ining balik-balikon nga kung wa ang Ginoo sa atong kinabuhi, di gyud ta pwedeng makapugong sa atong kaugalingon. Di gyud nato madisiplina ni atong kaugalingon. Pinaagi lang sa gahom sa Ginoo sa ato pong commitment ba nga gustuhon po nato, di gustuhon nato yan nag-ato pong i-appropriate o atong saligan ang Ginoo ubanan na sa atong kagustuhan o atong yung commitment, magmalampusan ta niini pagdisiplina sa atong kaugalingon. Bahin kini sa ato yung kinabuhi kanang ingon nga self-denial na pag-i-deny kanang dili na to pasugtan ang atong kaugalingon, ang atong unod no. Lisod di karon kay naa kita sa panahon nga murag gapatuyang bitaw ang mga tao, murag wa nay kung kaon tag restaurant, eat all you can. Kung kaon kag mang inasal, unlimited rice. Gusto na to unlimited text. Gusto na to unlimited nga mga gina-offer. No? Kita mga Pilipino, gusto kita na pabusog yun. Mo nang daghang mga tao, mga mukhaon diya sa mga inasal. Kay why limit ang kanon. Pero kung high blood ka, naka-problema sa diabetes, na problema yun kay kung daghano ni mo kanon, magdugang yung problema sa diabetes. Mo na nga, kining atong panahon karon naa ang
mura bitaw pagpaundaya na lang sige kay way limit ni. Sky is the limit. Hindi po na tinuod sa ato pagkakristohanon. Dapat may limit. Okay? Ingon ni Kristo diya ni Ginoong Jesucristo sa Mateo 16:24, unya mingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, kung may tao nga buot musunod kanako, dili niya palabihon ang iyang kaugalingon. Kung dili musunod siya kanako, bisan pa kun kamatayon ang iyang dangatan. Dili pasulabihon ang iyang kaugalingon. Si Pablo sad may giingon diya sa Galatia 5:24, pamati, gilansang na sa mga tao nga iya na ni Kristo ang ilang tawhanon nga magkinaiya og tinguha didto sa cross. Gilansang na ni ang mga iya na ni Kristo nga mga katawhan, ang ilang tawhanon nga kinaiya og tinguha gilansang na dito sa cross. May identity na kita. O kini nga identity sa kamatayon ni Ginoong Jesucristo. Nagdugang pag yun ni Pablo sa Roma 13, versikulo 12 hangtod sa 14, basahon po ni, no? Kaya tas-tas ni gamay. Ingon ni Pablo din ang kangit-ngit hapit na mahuman, ug ang kahayag hapit na gayon mo abot. Busa, isalikway nato ang dautan nga mga buluhaton sa kangit-ngit, ug isuloob nato ang maayo nga kinabuhi isip hinagiban natong mga anaa sa kahayag. Dili kita maghubog-hubog o kaha mag-apil sa mga kahilayan, dili kita makigilawas, gawas sa kaminyoon, o kaha magbuhat sa bisan unsang matang sa malawaay nga buhat, dili kita makig-away o kaha masina. 14. Hinunua ang kinaiya ni Ginoong Jesucristo ang angay makita sa inyong kinabuhi, ug dili ninyo hatagan og higayon ang inyong tawhanon nga kinaiya sa pagbuhat og dautan. No, explain ko ni gamay kay sa Bisaya, di kayo nakuha ning bersikulo 14. Gingon din nga, put on the Lord Jesus Christ sa English pa. Mura ba kagasulob og limpyo nga sinina. Isulob ninyo si Kristo. Mura ba sa taming ba, di ba? Karon kay na COVID-19, kung ang usa ka nurse musulod sa hospital, kinahanglan siya musulob siya og PPE, kanang personal protection equipment. Kanang puti bitaw na mura siya astronaut, niya na maskara, na siya face mask, na siya face shield, nga ang mga virus di makasulod niya. Ingon niya, isulob ninyo si Kristo, ang iyang katarong, ang iyang gahom. Mura bag siya ang atong gahom. Isulot. Aron, dili kita madaog, mabuntog sa gingon pa din na ang tawhanon nga kinaiya, ay higayon sa pagbuhat o dautan. Okay? Kung di na to isulot ng protection, ang virus, o sa ato pa, dinhi pa sa pulong sa Ginoo, ang dautan nga kinaiya, mo patigbabaw. So, importante niya pagpahinumdum ka nato sa Roma Kapitulo 13. Ang pagkagintutun-an ni Ginoong Kristo, kinahanglan yun nga willing kita i-crucify ang atong kagalingon, ilansang or i-identify nato ang atong kamatayon kay Kristo. Ang atong prioridad, paggamit nato sa atong oras, paggahin nato sa mga oras nato, panugyan gyud kita sa kay Ginoong Jesucristo. Kanunay gyud constant day by day ato ipailaw mga atong ugalingon sa pagmando sa balaan nga espiritu. Doon na kabay mga struggle ni sa akong nagiingon, magpanugyan kita kay dili mawala kini nga struggle nga nasa inyo sa una nangutana about temptasyon sa sugal, temptasyon sa unsa nga mga butang. Di na mawa naa ng temptasyon, pero kung Kristohano nang kita, naa na si Kristo, naa nang balaan ng Espiritu sa atong kinabuhi, ato siyang itakba, ato siyang saligan,
nga may unta nga Ginoo, akong commitment nga tumanon yung kanako. Pero di na ko ni makaya manugyan ko sa imo, tugyan ko sa akong kinabuhi sa imo. Adlaw-adlaw dili kita matugyan ang sa kaluwasan kundi tugyan nato ang kanyang pagdumala kay di kita dumalahan sa balang espiritu kundi kita magpadumala. Dili kita gamhan sa balang espiritu kung di punta mo surrender sa iya. Di ba? Mura ba ka drive o sakyanan? Okay. Sa una, ikaw ang drive sa sakyanan. Si Kristo pasahero. Karon, gitugyan na nimo imong kinabuhi sa Ginoo. Now, mahimong naka sa manubila gihapon, pero nanat sa tupad si Ginoo Kristo. Siya na commander, siya na ang muingon nimo nga break o liko sa tuo o liko sa wa. Ikaw yapoy gaton, pero tumano nimo siya. Okay? So mauna ang idea about sa pagpanugyan kining akong pag-drive sa akong kinabuhi karon o do ako ang may manubila pero ang gamando sa ako nga unsay akong himuon si Kristo na kasi siya na ang commander sa or siya ang leader o siya ang nagdumala na ning akong biyahe na. Okay? Atong padayonon ang pagtuon o atong tun-an unsa man ang nakadasig nato, unsa may motivation nato nga atong pantunon ng atong kagalingon, motivations for self-discipline. Unsa may nakatulod nato ba? Unsa may nakadasig nato nga pantunon nato ang atong kagalingon? Una, atong ihatag ang pinaka-best sa Ginoo. Di ba? Unsa may ito ibalo sa gihimo ni Kristo sa atong kinabuhi? Gihatag sa Ginoo ang best niya, di ba? Unsa may pinaka-best sa Ginoo nga gihatag kanato? Di ba si Kristo namatay para sa ato? Okay. Roma 8:32, wala gihikaw sa Ginoong Amahan kundi gitugyan o gihatag niya kanato si Ginoong Kristo. Unsa may balos nato niya na kundi maghimo putag best sa iya, pagpasalamat sukli sa iyang paghatag sa pinakamaayo kanato. Daghang mga Kristohanon nga mura bitaw og wa magtagad o magpapakabana sa paghatag sa best kay abi nila nga ang pagkakristohanon may kagawasan sila. Ay, grasya. Gawas nun ako kay ang kaluwasan day grasya. Dili nila ginatagaan og dakong pagtagad nga unsaon pagpasalamat ang grasya nga gihatag sa Ginoo sa ato. Di naman ta bound sa law, di man ta gina-require sa Ginoo nga himuan ni, himuan na, sundin ni, mag-devotion ka ni aron mapalangit ka. Wa man na requirement sa Ginoo nga himuon nato ni para mapalangit kita. Ang hinungdan lang yun nga may siguruhan kita sa atong relasyon sa Ginoo o sa atong destinasyon nga makauban kita sa Ginoo sa langit. Mao gyud ang gihimo ni Kristo dito sa cross. May kalayaan na ta, may kagawasan na kita. Tinuod nga kagawasan. Kaya di man nato mahimo gyud ang nabuo kasugo. Karon, kung may kagawasan kita, giunsa man nato na paggamit ang kagawasan. Kung free kita, unsa nato na pag dumala ang kagawasan nga gihatag kanato. Naay mga Kristohanon nga murag giabusahan nila ang grasya sa Ginoo. At total luwas nako, gidawat na nako si Kristo. Bisan unsay ni kung himuon, gugmaon mi gyapon ko sa Ginoo. Di man ko malaglag sa impyerno kay ako namang gidawat si Ginoo Kristo. Nya mura pag ilang gipakanubo ang grasya sa Ginoo, nang nila gitagaan og dako nga respeto ang Dios, diba? So si Pablo lain ang iyang perspective tungod kay nakadawat sa grasya sa Ginoo. Basahon ko sa 1 Corinto 6:12 ug 13.
iyaning perspective, iyaning pananaw sa kagawasan nga gihatag sa Ginoo kaniya bilang isa ka Kristohanon. Ingon niya din ha, 1 Corinto 6:12 ug 13. Tingali, adunay mo ingon, mahimo ko ang pagbuhat sa bisan unsa. Tinuod ka na, apan dili tanan makaayo. Bisan kung tugutan ako sa pagbuhat sa bisan unsa, dili gayud ako magpaulipon sa bisan unsa. Tingali, adunay mo ingon nga ang pagkaon gibuhat alang sa tiyan, ug ang tiyan gibuhat alang sa pagkaon. Tinuod ka na, apan moabot ang adlaw nga ang tiyan ug ang pagkaon walaon sa Dios. Apan dili tinuod nga ang lawas sa tao gibuhat alang sa papakigilawas gawas sa kaminyoon, kun dili gibuhat kini alang sa Ginoo, ug ang Ginoo mao ang nagaitiman niini. Unsa may unsa may kamatuoran sa atong kagawasan, ingon ni Pablo dinha nga mahimo ko ang pagbuhat sa bisan unsa. Wa may pagkaon nga gidili nato, wa may butang nga yung mga gidili na ano, bisan ng mga entertainment, wa man ay gidili sa ato. Ingon niya, mahimo na to ang pagbuhat sa bisan unsa, may freedom na kita, may kagawasan na kita, pero dili tanan makaayo. Okay. Pwede man ta mo kaon og daghan, pwede man ta mo inom og kanang juice unsa ba mo kaon tag ice cream nga daghan. Pero kung usa ka ganon kaunon nimo nga ice cream, makaayo ba na? So mao na giingon ni Pablo nga dili tanan makaayo. Tinuod na gipasaylo na ta, dili na kita hukman sa atong kasalanan. Pero dili ang grasya, lisensya sa pagpakasala. Okay? Tungod kay gisluwas kita siguro sa grasya, may lisensya na kita nga magpakasala. So, ang question, dili nga kini sayop ba ni or dili or i-regulate ba nato atong kinabuhi sa murag ingon ana ba nga unsay sayop unsay di. Ang atong pangutana na karon o kini makaon ko ni o mahimo ko na, pero makadugang ba na o makakontribute ba na sa akong espirituhanon nga pagtubo. Kini nga question nagahatag og concern may tungod sa atong espirituhanon nga kinabuhi sa bag-o nga level, di ba? Kay dili man kinahanglan kita nga nakahimo og mga bagay nga nasala, pero ang atong pangutana nga, best ba na sa ako? Kung himuon ko na, di man nasala, pero best ba na sa ako? Pinakamaayo ko ba na nga himuon? So, atong tanahon yun, ang unsay makahatag ka nato og pinaka-best. So, maunay una nato nga rason nga makita diri sa pulong sa Ginoo nga makadasig nato nganong magpugong kita sa atong ugalingon. We want to do the best. Si Pablo naga-disiplina sa iyang kaugalingon o kana ang pagpamatuod sa iyang pagkahamtong gyud nga Kristohanon. Dili magpadala sa iyang kailibgon. Okay? Ang motivation nga pagpugong sa kaugalingon dili aron pag-please sa tawo. Dili tawo nga aron nindot ang ako mabatian nga komentar sa mga tao o dayawon ko sa mga tao. Dili ngunana. Ang pagdisiplina sa kaugalingon nagsugod sa kasing-kasing nga gihigugma niya ang Dios. So, ang tinuod nga pag self-discipline o pagbantay o pagmatngon sa atong kaugalingon, pag-set na og prioridad sa atong kinabuhi. Ginoo ang una sa akong kinabuhi. Ang akong unang concern sa akong kinabuhi, ang akong relasyon sa Ginoo, my spiritual walk. Unya, ang ikaduha, nga magtubo ako sa ako ng relasyon sa Ginoo, ug di pud mapandol ang uban, dili ko makaapekto sa uban, nga masilo sila o mapandol sa akong kinabuhi.
Mao ni kaduha nato tan-aw dinhi. Magdisiplina kita sa ugalingon kay nay nagtan-aw nato, no, para i-encourage nato ang atong mga kaigsunan, di ba? Sa 1 Corinto 10:23, okay, gingon ni Pablo dinha, gitugot ka nato ang pagbuhat sa bisan unsa, apan dili tanan makatabang o makapalig-on sa uban. Ang iyang gisgutan dinhi kanang pagkaon bitaw. Kay na uban nga mingon nga ay gidili ang pagkaon og dinuguan. Kay dugo gibawal lang sa Ginoo. Naay mga tawo nga weak sila og konsensya bangad. Mas tambol siya kung mukaon kag dinuguan. Pero wa biya nag-ingon sa Biblia nga dogmatic, no, nga dili pa makaon. Kay sa ako nag-ingon, dili ang makapahugaw ang nagsulod sa baba, kundi ang nagpahugaw ang gikan sa kasing-kasing nga gisulti sa tao. So, pero may mga Kristohanon nga weak sila sa ilang konsensya. Okay? Now, labi na gyud sa mga taga-Korinto sa kung atong basihan ang ilang kahimtangan sa ilang panahon, kay naay dakong templo dito sa Korinto, gitawag tog templo ni Diana. Unya, maghalad sila dito sa templo og mga sakripisyo, magpatay sila og karne, example karne sa baka, halad nila dito ang karne, ini kahuman ang parte sa karne ilang ibaligya sa merkado, sa agora. Unya, kung mupalit ka dito, mupalit ka ni mga karne nga ibaligya gikan sa templo, ihalad, barato. So, siyempre, nag-budget ka, barato imong paliton. Pero kung naay nakakita nga Kristohanon nga, uy, mukaon di ka ana. Di naman na maayo kay gihalad na dito sa templo niya. Mapandol sila. Ang ingon ni Pedro ni Pablo din nga, di nimo na kaunon. Disiplinahon nimo ang pagalingon. Wa man tanay sala kay ingon ni Pablo, idols are nothing. Wa man na sila, no? Di man na sila makapiktar gyud sa ato espirituhanon nga relasyon sa Ginoo, kay pagkaon ra man na. Pero mas tambol ang imo igsuon, ayaw padayon na. Ang atong tuyo din nga lig-uno na to ang atong isig ka igsuon. Okay? So, kinahanglan conscious kita nga magbantay kita nga ang atong ginahimo dili makapandol sa uban. Dili kita bitaw nga mura bitaw wa na to gibaliwala na to nang to bahala kung sa ila exulte kay ganahan ko mukaon na ni. Murag kung kana nga mga rason wa kay pagpugong sa imong ugalingon, kay gusto lang ka magpatuyang sa ugalingon, bahala na kung say istorya sa uban. Pero kung nahigugma ta sa Ginoo, kung naagyo na ang atong paghigugma sa isig kaingon, dili kita hunahuna na sa atong kaugalingong intereses o interest, kundi ang interest sa uban. Mura ba tag nahimong selfless na kita. Di na kita nagunahuna sa atong ugalingon. Mao na ang mga timailan sa pagbago sa ato kasing-kasing. So, i-reflect na to ni unsa may atong attitude sa uban. Ato ba nang gitamod nga importante sila sa atong kinabuhi? Gusto kita nga ma-bless sila sa atong kinabuhi? Or wala lang tayo, wala lang, bahala kung sa ilang istorya, bahala kung mapandol sila kung sa ilang istorya. Tama man akong relasyon sa Ginoo. Mura na ito i-consideral ang ilang mga konsensya, kung weak mang ilang konsensya. So atong bantayan ni nga ang atong pagsidisiplina makatabang yun sa atong mga igsuon. Magtinabangay kita, no? Okay? Kung mapandol ba ingon sa Biblia, kung ang usa ka tawo mapandol, lisod na kayo ipabalik sa Ginoo, no? Sa English pa sa Proverbs, a brother offended is harder to be won than a city. Ang tao kuno nga napandol, may pa kunong girahon nimong syudad, tibok nga syudad, kay pwede pang dali pa na buntugon ng syudad kung imong buntugon. Pero ang tao nga napandol,
dako kay pagtan-aw sa tuwa niya na pandol, lisod kay balikon sa Ginoo, no? Ako bilang pastor daghang kong na laygayan ng mga tao yung napandol sa pastor, napandol sa diakono. Ang ilang rason nga dako kayo ekspektasyon sa iya, dako kayo pagtaha sa iya, inya ingon na yung wala na di gihimo sa ako. Lisod na kay ang kasing-kasing nga nasamdan ba murag i-text time yun maayo. So di unta kita kapandulanan sa atong isig kaigsoon sa Ginoo. Ang katapusan din dili lang no ang unang motivation nga himo na to ang pinaka best sa Ginoo. Kaduha, para ma-encourage na to ang atong mga kaigsuonan sa Ginoo. Ang ikatulo din para mapugna na to ang pagkaulipon. Di kita maulipon sa atong unod-nun nga kailibgon. Sawa pa ta maluwas o di pa kita nakaila sa Ginoo. Natural sa atong papakasan. Why gamay murag di kita mubati o guilt ba kanang di ta na konsensya kung gahimo kita sa. Pero kung nakaila na ta sa Ginoo, sensitibo na kita nga di kita gusto mahimong magkasa, gusto nato himayaon ng Ginoo, kay may kinabuhi na kita, may gugma na kita maghimo sa mga maayo nga butang para mahimaya ang Ginoo. So kini nga pagbag-o tungod yun na sa gihimos balay ng Espiritu sa atong kinabuhi. Giluwas kita sa gahom sa kasalanan o pinalidad sa kasalanan, unya karon gusto sa Ginoo nga luwason po kita sa paggahom nga di kita maulipon sa kasalanan. Nga dili kita slabo sa atong unod-nun nga kailipon. Amo na gusto sa diablo nga maulipon kita sa atong kailibgon, sa atong kaluyahon. So, dapat makatuon yung kita nga magpanugyan sa Ginoo sa atong kasing-kasing o sa atong kaluyahon sa iya. Now, sa akong balikan, no, ang gingon ni Pablo diya sa 1 Corintios 6:12 nga isulat niya diya, tingali adunay miingon, mahimo ko ang pagbuhat sa bisan unsa. Tinuod ka na, apan dili tanan makaayo. Bisan kung tugutan ako sa pagbuhat sa bisan unsa, timan ini, dili gayud ako magpaulipon sa bisan unsa. Makahimo ko sa nang butang pero dili ko magpaulipon sa bisan unsa. Now, ako illustration na ako sa akong galingon. Ako, mainom kog kape. Okay. Pero dili ko addict sa kape. Okay. Mainom kog kape kung naa. May wrong ng kape, di man ang sayop ng kape. Ang nagtuon ko sa kung katulgod ko, mainom kog kape. Pero kung way kape, okay ra. Dili ba ko naulipon nga di ko mabuhi kung way kape, na uban di gyud sila mabuhi kung way kape. Di ko mabuhi, mangita ko basta way kape. Ako, kung naa, okay. Kung wala, okay sad. So, ang ingnon ko is, inguna na ang atong pagtanaw sa mga kagawasan nga mahimo nato. Unta, no? Mao ni bitaw ni nga mga batasan o kinugalian nato nga mura bag naulipon kita atong bantayan kay di na kita ang nagakontrolar sa ila o sa kina nga mga batasan, kundi mauna niya nagkontrolar sa ato. Sa akong nag-iingon nga kung mapangita ng atong lawas sa usa ka bagay, no, like for example na addict na kita sa kape, mangita gid mong lawas ana. And maabot ang panahon nga it is not anymore edifying, parang di na bitaw na katabang sa tuwa kay naulipon na kita. So nasabtan ni Pablo nga ginatudlo ko ni Pablo ni nga di na kita under sa law, kundi under na kita sa grasya. Pero dili tanan beneficial sa tuwa, dili tanan nga makaayo sa tuwa, di tanan maka-build up
sa mga Kristohanon, kundi kapandulanan pa noon sa ubang mga Kristohanon. Di ba maka-encourage tanan? So, dili kinahanglan nga sinful ka na, no? Like pag-inom ng kape, okay? Bisan ka ng pag-inom, wa ginamingon Biblia nga di ka mag-inom. Ang ingon ng Biblia, dili ka magpakahubog. Pero mao na gina ang problema. Kung wa kay self-discipline, diin man nagagikan ang pagkapalahubog, kundi gikan gyud sa pag-inom, no? Okay. Ano ingon nga usa lang ka siya pastor. Usa ka case di pa magyapon matagbaw, no? So ang problema is yung pa ang usa ka libo nga journey o usa ka kilometro nga journey nagsugod na sa usa ka tikang. So yung pa para di ka mahimong palahubog ayon na unag inom. Now, I'm not saying na nga ang dili ko nagaingon din nga sala ang mag-inom sa bino, no, kay ang Biblia wa gyud nagingon na. Ang Biblia nagingon gyud nga ayaw pagpakahubog nga mao ang pagpatuyang. But you know, ang alcohol addiction nagsugod yun na sa pag-inom. Subo ni kay ako ning sulti, no, ang akong ay may usa ka din diri nga counselor ni siya, no, Pilipino nga nagatudlo sa usa ka Bible school o counselor ni siya kanang nagpanglaygay ni siya sa mga drug addicts, mga bisag unsa nga addict, alcohol addict, drug addict, kay kuan man siya, counselor man siya. Ingon niya nako nga ang alcohol dependent, ang alcohol addiction mas matindi pa sa drug addiction ang resulta. Ingon niya nga ang alcohol addiction, which is very common man ni sa Pilipinas, common man na sa din sa kalibutan, dako o kadaot nga mahimo sa tao kaysa drug addiction, ingon pa niya. So di ko makatuon na una kay kung abi ko ang drug addiction mas dako o kadaot, pero dili ang alcohol addiction. Kaya kung withdraw ko no ang tao sa alcohol nga addict na, fatal. Di yun magdugay, mamatay. Mao bitaw na nga it's wise nga kung dili pag yun naabot ka ng puntuha murag alcohol addict, nga putlon ba murag sa di pa ka bukad ang buwak, putlon na nimo samtang gimaw pa. Mubuting non is pagpugong sa kaugalingon. Okay? Mauna ang wisdom o kaalam nga gihatag kanato sa pulong sa Ginoo. Ato na isugutan sa sunod ang moderation. Okay? So, balikan ko, usa sa marka sa pagkagintutunan mao kining self-discipline, kabalo kita sa pagpugong sa atong kaugalingon, pagpanugyan, self-denial. Ang motivation sa niini mao na nga mahimo na to ang best para sa Ginoo. Okay? Tungod kay kung nakapugong ka sa imong galingon, mahatag nimo ang pinaka-best sa Ginoo. Ang best nato nga time, best nato nga kinabuhi, putli nga pag-alagad sa Ginoo, kay balo kang pugong, no? Dili nagpaibabaw ang atong kailibgon nga tawhanon. Unya, ang pagpugong sa ugalingon nakatabang sa atong pagpaligoon sa atong igsoon, di sila na-stumble sa tuwa tungod sa atong pagpatuyang. Ug ang katulo, dili kita na ulipon sa usa ka lifestyle, usa ka kasalanan. So unta nga kini atong dawaton nga mga kamatuoran objectively. Sa ako nang giingon nga kini bunga kini sa atong relasyon sa Ginoo. Dili kita maghimog self-discipline para madugangan nato ang atong relasyon sa Ginoo, kundi
Naghimo kita ini atong pagpasalamat kini sa atong relasyon sa Ginoo. Gusto na to himayaw ng Ginoo sa atong kinabuhi. Daghang salamat.